LDF സ്ഥാനാർത്ഥി ആനി രാജയ്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി തമിഴ് സംഘം ജില്ലയിൽ. സത്യമംഗലം സ്വദേശികളായ ഒരു സംഘം സ്ത്രീകളാണ് ആനി രാജയ്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. 1993-ൽ വീരപ്പൻ വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സത്യമംഗലം ഗ്രാമവാസികൾക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ അതിക്രമമാണ് അക്കാലത്ത് കേന്ദ്രസേന നടത്തിയത്. ആ കേസിൽ നിയമപരമായ പോരാട്ടത്തിന് ആനി രാജ തങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമായാണ് തങ്ങൾ ആനി രാജയ്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. തമിഴ്നാട് സത്യമംഗലം സ്വദേശികളായ ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം LDF സ്ഥാനാർത്ഥി ആനി രാജയ്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനായി വയനാട്ടിലെത്തിയത്. 1993 കാലഘട്ടത്തിൽ വീരപ്പൻ വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനും മർദ്ദനത്തിനും ഇരയായവരാണ് ഇവർ. ഭർത്താക്കന്മാരിൽ പലരും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. വീരപ്പനു വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്തെന്ന വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് അന്നത്തെ കേന്ദ്രസേന തങ്ങൾക്ക് നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടത്. അന്ന് രക്ഷകയായി എത്തിയത് ആനി രാജയെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. நாங்கள் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரு ஒரு மூலையில் இருக்கோம். அம்மா வந்து கேரளாக்காரு டெல்லியில் இருக்காங்க. அவங்க வந்து நாங்கள் யாருக்கும் பீஸ் கொடுக்குற சூழ்நிலையில் கூட கிடையாது. நாங்கள் வயிறே வளர்த்த முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கோம். இப்படி இருந்தும் அம்மா தன்னோட பிள்ளைங்களாம் நினச்சி அவங்க ஒரு அரவணைப்பாக எங்களை வந்து எல்லா சப்போர்ட்டுமே பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு எங்கள் கேஸுக்கு வந்து எல்லாமே எங்களுக்கு நிவாரணம் வாங்கி கொடுக்கணும். இன்னும் மேலும் மேலும் முழு நிவாரணம் வாங்கி கொடுக்கணும். உங்களோட பாதிப்பு அதிகம், அமௌண்ட்டு கம்மி, நீங்கள் இவ்வளோ பாதிச்சிருக்கீங்க, உங்களை மாதிரி இன்னும் எத்தனை பேர் பாதிச்சிருக்காங்களா, அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க நான் பாடுபட்டு நான் எல்லாமே வாங்கி தரதாக அம்மா எங்கள் கூட எங்களுக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. നിയമ പോരാട്ടത്തിന് തങ്ങളോടൊപ്പം ആനി രാജയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കേസ് കോടതിയിലുമെത്തി. തങ്ങൾക്ക് വലിയ തുക നഷ്ടപരിഹാരം വിധിക്കുന്നതിലേക്ക് വരെ ആനി രാജയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ஆனியம்மா கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸு செக்ரட்டரி முன்னாடி அந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. ஆனிராஜா முன்னாடி இந்த செக்ரட்டரியோட இந்த மீட்டிங்லாம் நடக்குது. நடந்துட்டு முடிச்சொட்டி அடுத்து கவர்மெண்ட் எனக்கு இப்படி ஒரு பதில் கொடுக்குறாங்க, இது ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஒரு 11 பேர்த்தோட டெல்லி நோக்கி போகிறேன். அப்போ ஆனிராஜா வீட்டில் போய்ட்டு எனக்கு அப்போ நான் கேட்டிருந்தேன், அம்மா நான் டெல்லி சாப்பிட எனக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது, நான் வரேன், எனக்கு ஆஃபீஸ் கிச்சன் ஒதுக்கி கொடுங்க, சிபிஐ அஜய் பவனோட ஆஃபீஸ் கிச்சன் ஃப்ரீயாக தானே இருக்குது, ஒதுக்கி கொடுங்க, நாங்கள் சமைச்சிக்கிறோன்ட்டு அம்மா சொன்னாங்க. சரி முருகேசன் நீ வந்துருட்டாங்க, நான் கிளம்பி போகிறேன். அம்மா ചെന്നൈ വന്നിരുந்தாங்க ഉടമ്പ് முடியாமல். അതിനാലാണ് ആനി രാജയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തങ്ങൾ വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. കൽപ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവരെത്തി പ്രചാരണം നടത്തി. വരും ദിവസങ്ങളിലും വയനാട് മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തി പ്രചാരണം നടത്താനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൽപ്പറ്റ.